Relax. Oh. Ah! Sorry. Saglit. Saglit ko yan. Ay, okay. Wow, damo-damo ba? Bakit ba? Relax naman eh. Ah. Ah, Wow, ilang years yun? galagtok, no? Wow, ang dami. Sensitive ko, type O ka? Type AB? AB. Oh, katulad tayo. Ah, A. Sensitive. Wow, ang liig. Grabe. Gabi ubra sa ana ba? Ano, internet. Sini. Relax na. Grabe, no? Ang liig ko. Grabe. Ikaw. Senta ka muna yan. Relax. 1, 2, 1, 2, 3. Uy! Sorry. Ang sarap. 1, 2. Ay, ay ko. Kuya, salamat. Open. Grabe. 1, 2, 1, 2. Relax lang. 1, 2, 1, 2. Anong kwan ba? Stress ba? Grabe. Grabe yung liig. Relax lang. 1, 2, 1, 2. Grabe. Ta? Relaxing na? Thank you.